Kenalin, nama aku Atskia, one of the English teacher at Studenasia. And for today's section, kita akan bahas tentang IELTS listening part 1. Untuk IELTS listening sendiri, this is one of the easiest. So, ekspektasinya pasti teman-teman bisa dapat skor yang tinggi di sini. We will start from the first part ya. Okay, so this is the focus of today's mm, session. Pertama, kita bahas benar-benar fokus di format listening section 1 itu kayak gimana? Emang apa bedanya sama section 2, 3, 4? And then, what about the challenges? Terus, overcome the challenges gimana? Of course, the strategies-nya seperti apa? And, cara jawab tipe-tipe soal yang ada di listening section 1. Kayak form, notes, table, compulsion. Kita mulai aja dari yang pertama. So let's understand the first part. Ini akan selalu sama. Emang dia ada template-nya. Yaitu first part akan selalu conversation. Always, you will always listen conversation di very first part of your test. Dan topiknya itu biasanya daily atau ya very simple. Misalnya ngebahas tentang traveling atau bahas tentang topik-topik lain yang biasa kita dengar sehari-hari. So the vocabs will be very easy. And tipe soalnya pun juga udah formatnya atau template-nya adalah fill in the blank. Jadi you have to write the answer on your own. Tinggal lihat aja direction-nya. Misalnya kayak, oh you should write one word atau two words. Dan biasanya bentuknya bisa notes, summary, atau even short. Pokoknya intinya adalah compulsion. You have to complete a notes. So you have to focus on the specific information. Dia ngomong apa, deh itu yang kita tulis. Persis. And then we will have 10 questions ya. So di listening section, kita bakal dapat 10 soal di setiap part. Di part 1 ini 10, next-nextnya juga akan terus 10. Ini contoh-contoh yang lebih spesifik dengan gambarnya. You see notes in here, atau form, atau dalam bentuk tabel. Jadi harus dilihat. Tapi intinya tetap sama. You just have to write the answer. And then, regarding the challenges. The listening, the audio is played only once. Dan kita nggak bisa nge-pause. Jadi kalau kita udah pencet play, dia akan terus play sampai akhir. So you have to give full attention and be careful with distractors. Bisa aja kayak, oh dia ngomong ini, pasti jawabannya ini, tapi ternyata bukan. And di dalam soal, dia itu bentuknya paraphrased. Jadi di soalnya paraphrase, tapi ketika kita nulis, itu harus persis kayak apa yang kita dengar. Kita bakal lihat contohnya later di practice ya. And what about the strategies? Pertama, we should read the questions first. You are given time to read the questions. For example, kayak nanti tuh si audionya ketika main dia bakal bilang kok kayak, oh you may read the questions gitu-gitu. Ketika dia ngebolehin kita baca, silakan dibaca dulu aja. So then you will understand what to expect di audionya dia. Predict the type of answer. Pokoknya karena kita udah lihat soalnya, kita udah kebayang dong, oh, aku harus ngejawabnya kayak gimana ya? Tuh. And then you have to focus on the keywords. Karena kan ya audionya udah banyak. Dia bakal ngomong panjang lebar. Kalau misalnya kita nggak pasang telinga untuk dengerin keywordnya, pasti akan lebih susah. And last one, write keywords if you're unsure. Karena in the test, you guys are allowed to write notes. Jadi, you are given paper and pen during your test. So, if you're unsure, tulis dulu aja what you hear. Nanti ketika udah ada waktunya buat ngerjain,
you can take a look back to your notes. Jadi nggak perlu cuman bener-bener, oh I have to listen, only listen gitu. No. And this is one of the example questions. Di sini ada dialog. Orang A nanya, can I have your surname? And then orang B jawab kan, yes, it's Thompson. Nah, kalau tipe soalnya langsung fill in the blank, pasti kita bingung Thompsonnya kayak gimana. Untungnya, after that, dia clarify, oh, is that Thomson? Ternyata kata dia no. Nah, ini salah satu contoh dari distractors. Kayak, oh, jawabannya Thomson ya gitu. Bisa aja kalau we don't give full attention to the next conversation, we might think this is the answer. Tapi ternyata di-clarify bahwa no. Cara tulisnya Thomson. So, ketika kita disuruh tulis jawaban mengenai pertanyaan the surname, ya kita harus ngikutin yang akhir ya. THM ada P-nya. SON. If we only write THOM without PSON, itu udah pasti salah. Jadi satu spelling mistake bakal dianggap salah. Be very careful with that. Nah, jadi itu gambaran secara garis besar mengenai listening part 1. Selanjutnya, di sini kita punya practice. Silahkan dilihat di deskripsi video dan video ini juga bisa di-pause dulu karena selanjutnya aku bakal continue untuk discuss the answers. Oke, how was the questions? Is it hard? Hopefully not ya, karena baru starting dari listening nih. This is one of the very easy questions dan topiknya gampang. Nah, yuk kita bahas. So, talk, we're going to discuss the conversation about working at Milo's restaurants. Jadi tadi ada dua orang ya, ada woman-nya, ada man-nya. Yang cari kerja siapa? The man. Okay. And ketika kita ngelihat soalnya, this is the notes completion. So, we just have to focus on benefits dan specification. Okay. So, ketika dengerin audio, I want to focus ketika mereka bahas tentang benefits dan ketika mereka bahas tentang specification-nya. Jadi, di awal-awal ini baru introduction. Ini kayak, oke, ya udah just so I know aja. Tapi we have to give full attention the moment mendengarkan kata benefits. Oke, kita tahu di sini ada three benefits. So we have to listen to all the trees. First one, what is the benefit mentioned? The woman said that they have a good reputation for looking after staff. Oh, dia baik sama staff-staffnya. Seperti all employees get training. All employees get training. Employees itu sama aja kayak staff. So, apa yang dikasih ke semua staff? Training. The answer is training. Di bawah juga udah kelihatan ya. Training. And ini ya udahlah basa-basinya. What about the next benefit mention? Apakah kita ngomongin tentang uniform? Ternyata enggak. Karena kenapa? We don't get free uniform. So that's not a benefit. So what is the other benefit? Di sini dia bilang, but another benefit. Oke, dia udah ngomongin benefit lagi nih. I have to focus. You can get a discount at any of their restaurants. Oh, kita bisa dapat diskon ya? Oke, aku keep kata-kata diskonnya. And then yang mainnya nanya, weekend juga.
But the woman said, no. Oh, berarti nggak weekend. Kalau nggak weekend berarti kapan? Weekdays. So, ya udah. Di sini dia bilang during weekdays. During weekdays apa yang kita dapat? Discount. And last one, dia mentioning tentang late shift. Oh, ini mirip nih sama poin ketiga di mana they talk about after midnight. After midnight berarti kan shift sampai malam juga. And what happened after midnight? Ternyata after midnight kita dikasih taksi. So, for question number three, kita jawab taksi. Dan remember, semua jawaban kita bakal one word ya. Karena kalau mungkin teman-teman udah lihat di description-nya ketika ngerjain soal tadi, dia cuma bilang one word and or a number. Now, kita moving on ke specification. Oke, specification dimulai dari sini ketika womannya bilang, we have some quite specific requirements. Oke. Nah, and poin pertama itu nggak ada fill in the blanknya. Jadi ya udah kita sekedar denger aja, nggak usah give full attention. Pokoknya we just focus on ketika mereka ngomongin ke poin kedua yaitu high high standard. Apa yang mereka harus keep? Standar apa? And di sini dia bilang we have to make sure we gave a really high level of service. High level equal to high standard. So, this one jawabannya adalah high standard of service. And last one, another thing, only other thing, berarti the other requirement adalah good communication skill. Okay, and you will need certificate in English. Nah, ini salah satu jebakan di mana common mistake-nya adalah people answer communication. Karena oh, qualification berarti qualify, berarti bagus ya. Kalau bagus, di sini kan dibilang good communication-nya. So, pasti jawabannya communication. Tapi ternyata enggak. Kenapa? Karena if we are talking about qualification, that means harus ada bukti. So, apa yang butuh buktinya? Apakah communication-nya? Enggak. Tapi bukti certificate English-nya. Here. Therefore, jawabannya bukan communication, tapi justru English. Nah, so that's the first part. Setelah itu, audionya akan ngasih waktu kita untuk baca questions 6 sampai 10. Dan di soal 6 sampai 10 ternyata tipenya udah beda. It is not notes compulsion, it's now table. So strateginya adalah when you are given time to read the question from 6 to 10, langsung lihat urutannya kemana dan isinya ngebahas apa. Oke, secara garis besar berarti urutannya dia ke samping ya. 6, 7, 8. Jadi jangan sampai ngelihatnya ke bawah. So, ketika ngikutin audionya, kita akan ngikutin ke samping. And then, we know that we are given dua location, di mana dari location-location tersebut akan dijelasin mengenai job title, responsibilities, dan juga fee-nya atau wage-nya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Location pertama apa? Nah, ini kita udah tinggal fokus aja dia ngomongin
di jalan mana sih tempatnya? And dia bilang the first one is in Wivenhoe Street. Nah, ini jangan langsung jawab ketika udah denger, oh Wivenhoe. Kamu langsung ketik Wivenhoe. Iya kalau benar spellingnya. Jadi, kalau terkait dengan kata-kata yang sulit, biasanya spellingnya itu harus, pasti dia akan omongin gitu. Jadi, kita harus denger lagi ke next conversationnya. Siapa tahu mereka mentioning tentang spellingnya. Jangan sampai kita udah nulis atau ngetik duluan jawabannya apa. So, Wivenhoe, dia bilang kayak gimana? Tak, 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 tak. Tulis secara spesifik. Oke. Okay. And job title-nya apa? Breakfast supervisor. Ya udah sekedar tahu aja, kita nggak usah kasih full attention karena nggak ada fill in the blank di situ. And responsibility-nya ada dua. Yang pertama, bahas tentang portion. Berarti kita harus dengar setelah portion, kita harus fokus. After portion, nah kan di sini portion ya. Oke, berarti after portion apa? And then things like checking all the procedures for cleaning the equipment are being followed. Kita harus memastikan bahwa apa yang clean equipment. Making sure equipment is clean. Ini tadi Wivenhoe ya. Eh, Oops. And then next kita dengerin mengenai salary-nya. Berapa pound? Oh, okay. So they mention 9.75. Hati-hati, di sini ada eh traps kayak ini, kayak ini. Jangan sampai kita jawab 9.5 karena dia bilang itu adalah experience dari si man, bukan real answer mengenai si Wivenhoe Street. Terus bukan juga 11,25 karena di sini ngebahas tentang after 3 months. Sementara di question adalah startingnya yang ditanya. So, you start with 975. Oke. Okay. And then setelah itu nomor 8 ke nomor 9 cukup jauh ya. So, ketika audionya ngomongin tentang ini dan ini, kalian bisa santai dulu. Sampai nanti akhirnya audionya udah mulai ngebahas tentang poin responsibilities yang ada di cabang kedua. Ketika dia udah ngomongin tentang supporting sous chef, kita udah mulai harus hati-hati. Karena after that adalah nomor 9. So, after dia mentioning tentang sous chef ini, and you would be responsible for making sure there is enough stock each week. Enough stock each week itu sama dengan maintaining the stock. Nah, terus apa yang fill in the blank? Nextnya, organizing all the deliveries. Organizing itu sinonim dari sorting. So, we are sorting all of the deliveries. Deliveries. Nah, ini harus hati-hati karena salah satu common mistake di listening section 1 itu terkait dengan spelling ada S atau enggak. Kalau misalnya kita dapat audio script kayak gini kan gampang ya. Kayak, wah, ada S-nya. Udah jelas, aku tinggal ngikutin aja. But when you listen to the audio, kan kadang slight S kayak, ini ada S-nya atau enggak ya? Nah, so therefore you have to be aware and be very careful. Karena kadang emang dia sering gitu munculin kata-kata yang ada S-nya buat ngecek whether kita dengerin banget nggak sih. Dan jangan sampai salah juga ya. I know that.
delivery kalau nggak pakai S kan delivery gini ya. Jangan sampai oh kita tambahin S di sini. Ini pasti akan counted as wrong. Karena untuk nulisnya harus IES. Pokoknya grammarnya juga dilihat sih. Jangan sampai cuma nambahin S doang di sini. Karena nggak akurat. Dan salah spellingnya. And then kita moving on ke last one. Wage-nya udah di-mention. Jadi kita tinggal fokus ke pembahasan after the wage. Dari sampai bawah-bawah-bawah. Dia ngomongin tentang no work. Berarti, oh, kita liburnya kapan? Dan ternyata ada ngebahas tentang libur di bawah. You do get one Sunday off every 4 weeks. Oh, kita dapat libur setiap hari Minggu. 4 minggu sekali. Kan berarti 4 minggu itu 1 bulan kan? Jadi ya udah sama aja. Every 4 weeks itu sinonim dari once a month. And kita punya Sunday off. Berarti no work on a Sunday. Gitu. So, those are the answers. Jadi, intinya adalah di first part atau di section 1 dari listening, ekspektasinya we can answer bener semua dengan spelling yang sesuai juga. Pokoknya challenge paling besar terkait dengan spelling huruf S yang di belakang itu jangan sampai salah. Tanya semuanya gampang kok. I bet everyone can do it lah. So, that's the end of our materials regarding the listening section 1. If you have any questions, bisa share di comment. Don't forget to like and subscribe. Thank you.